Dans cette partie, on va s'intéresser à la segmentation chez les amphibiens. La segmentation débute après la fécondation. Okay? ونعرف أنه السيجمنtation chez les amphibiens est totale, يعني holoblastique, et de type radiaire. La segmentation chez les amphibiens est égale jusqu'au stade 4 blastomères. يعني أول division بتعطيني 2 بلاستومير وتاني division بتعطيني 4 بلاستومير. Les blastomères حيكونوا des blastomères égaux. Alors, le premier plan de division passe par l'axe pôle animal, pôle végétatif. هالمعلومة بنعرفها. بسمي البلان يلي بيقطع بالبول animal pôle végétatif بسميه plan méridien. وبيعطيني 2 blastomères égaux. Ce clivage coïncide souvent 50% avec le plan de symétrie bilatérale. Le deuxième plan de clivage كمان méridien يعني بيقطع بالبول animal pôle végétatif بس perpendiculaire au premier plan وبيعطيني بالنتيجة combien 4 blastomères égaux. هلا troisième plan de clivage هو perpendiculaire aux deux divisions précédentes. OK? فإذا les deux divisions précédentes كانوا selon le plan de clivage méridien. هلا le plan de clivage شو حيصير latitudinal. Latitudinal est spécifiquement su-équatorial, يعني فوق l'équateur. OK? Légèrement au-dessus de l'équateur vers le pôle animal. طيب ليش légèrement vers le pôle animal؟ أنا ما بنسى إنه عندي réserve vitellin extrêmement importante من جهة وين؟ البول végétatif. بالنتيجة أنا بحصل على 8 cellules arrangées en 2 rangées, supérieures من جهة البول animal وinférieures من جهة البول végétatif. فإذا مثل ما حكينا cette division aboutit au stade 8 blastomères. OK? عندي 8 blastomères présentant des caractéristiques de taille et de pigmentation différentes. عندي أنا الميكرومير وعندي الماكرومير. الميكرومير هني 4 من جهة الهيميسفير أنيمال وحيكونوا بيجمنتي لأنه أنا ما بنسى إنه الهيميسفير أنيمال كان بيجمنتي عند الأف. أوكي؟ ميكرومير يعني de taille réduite ومن جهة البول أنيمال يعني pauvre en vitellin. وبما أنهم pauvres en vitellin يعني ils vont se segmenter plus rapidement que les macromères الموجودين بالبول végétatif. وعندي كمان les macromères. Les macromères هني كمان au nombre de 4 موجودين بالhémisphère végétatif sont volumineux, macromères volumineux et riches en vitellus. لأنهم riches en vitellus, ils vont se diviser plus difficilement pour des raisons mécaniques. فإذا الcycle cellulaire يلي عندهم حيكون long. Le quatrième plan de clivage méridien يعني passe par l'axe animal végétatif et conduit au stade de 16 blastomères inégaux. لحد le quatrième clivage la segmentation est synchronisée. من بعد le quatrième clivage segmentation صارت irrégulière et asynchrone. طيب ليش صارت irrégulière et asynchrone؟ من فكرة إنه أنا عندي surcharge vitellin بقلب الماكرومير وأنا بعرف كل ما كان عندي vitellus أكتر كل ما صارت الفيتاس دو segmentation أبطأ. أوكي؟ فإذا كرمال هيك الكليفاج صاروا asynchrone et irrégulière. Une fois وصلت au stade 64-128 blastomères سمي الامبريون à ce stade-là stade morula. طيب نحن بنعرف انه على fin de la segmentation l'embryon اسمه blastula. اوكي؟ والبلاستولا ليش؟ لانه موجود à l'intérieur عندي cavité اسمها blastocèle. هلا chez les amphibiens dès le stade 8 blastomères البلاستocèle commence à se creuser. طيب la position de ce blastocèle est excentrée au niveau de l'hémisphère animal يعني منا موجودة بنص السفير باتجاه موجودة au niveau de l'hémisphère animal يعني أنا هون عندي سولوبلاستول
irrégulière. طيب نحن هلا بدنا نحكي عن transition blastulien. خلونا نبلش إنه au début de la segmentation نعرف إنه les cellules sont en phase synchrone le cycle de division est en cours d'environ 80 minutes pour les 9 premières divisions. فإذا أول 9 divisions durée للcycle court. طيب ليش court؟ لأنه أنا ما عندي لا phase G1 ولا phase G2 وبالتالي ما عندي expression للجينوم. طيب أنا ما عندي expression للجينوم، فإذا le génome de l'embryon بقول عنه est transcriptionnellement inactif. Donc بما أنه transcriptionnellement inactif، طيب البروتين منين بيجوا؟ هالسنتيز بروتين منين بيجوا؟ ما لازم ينعمل له transcription. L'ensemble des synthèses protéiques nécessaires au développement embryonnaire بالstade précoce au début de la segmentation بيجوا لأنه أنا عندي stockage للARN messager maternel dans l'ovocyte avant la fécondation. بنتذكر إنه durant l'ovogenèse كان عندي accumulation للARN messager maternel. هلا à partir du 10e cycle de division l'embryon entre dans une phase asynchrone بطل عندي synchronisation والcycle cellulaire والmitose commence à s'allonger لأنه عندي les phases G1 et G2 apparaissent. طيب فكرة إنه صار عندي أنا phase G1 et G2 بالانترفاز à partir du 10e cycle هذا شو بيبين؟ إنه أنا صار عندي une activité de transcription للجينوم embryonnaire. فإذا فكرة إنه بلشت عندي الأكتيفيتي ترانسكريبسيونيل للجينوم يعني هالبيريود هي أو هالترانزيسيون هيدي من جينوم ترانسكريبسيونيلمون inactif لجينوم ترانسكريبسيونيلمون actif بسميها ترانزيسيون بلاستولين. بما أنه الجينوم embryonnaire عم ينعمل له ترانسكريبسيون يعني durant cette étape عندي التو دو سينثيز d'ARN croît brutalement لأنه عم بيصير عندي activité transcriptionnelle للجينوم embryonnaire.